सभाग्यः आद्यं सरस्वतिः मासं भाग्यं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव व्यापोहति न संशयः श्रीराम राम राम तिथिर्विष्णुः तथाधारः नक्षत्रं विष्णुरेज्ञवा योगश्च करणं दैव सर्वं विष्णुमयं जगत् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य सत्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे स्वाते वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे त्वमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् व्यप्तमाने जनहारिके प्रभवादीनां सस्याद्यां संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणादये ग्रीष्मऋतौ शकरमासे आषाढमासे शुक्लपक्षे शुभतिथौ वासरः भृगुवासर युक्तायां सत्य मूला नक्षत्र युक्तानां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಅವರದ್ದು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದು.